Good morning guys, welcome back to my new vlog guys. Good morning guys, welcome back. राती हांवें तुमकां दाखयलें आयज हांव साबुदाना खिचडी करता. ओके, ब्रेकफास्ट जय गायज ह्या भाशेन आहा. ओके, आतां ताका मिरसांग घायले, ग्रीन चिली हांटून हेचे ग्रीन चिली घायल्याचे तेजे वयल्यान साबुदाना हें हाय न्ही भिकणां. ओके, पीनट्स क्रश्ड घायला आनी मीठ घायला आनी आतां हांव ताका खंयची करूं वयता. सो ह्या स्टेट यू. सो गायज आयज सगळे गडबड आहा, चपाती बी करूंक जाय. सकाळीं फूड मिरसांग, पीनट्स क्रश, शेंगदाणा आनी मीठ आनी आतां तितून बटाटे घालूंक जाता, पूण हांव बटाटे घायना. जिरे घाता, हण्णांक घाता आतां. शेंगदाणा पीठ आहा तें सगळें एकठांय मिक्स करून हितून घायलें. आतां मीठ बी चाखून घेवपाचें. आतां तितून मीठ घालता. ग्रीन चिली घायलें तितून. ग्रीन चिली पेस्ट आहा न्हू हांवें केलेलो तो घायलो गायज. ते आतां ब्रेकफास्टाक करता. ओके, सो गायज अशें करून मदें हालोवपाचें खिचडी. ओके, जालना ती अशें हालोवपाचें. आतां आमगे साबुदाना खिचडी जाली, चपाती जाली हांगा. आनी तुमकां कशें लागल तें सांगाय. लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज. तुम कमेंट कोन्नाय, सबस्क्रायब कोन्नाय गाय, लायक कोन्नाय कराय गायज. आनी मागीर तुमकां आतां हांव हें सगळें क्लीन करून बासनां धुयन आतां हांव न्हेसोन तयार जायन प्रेयर बी करून मागीर तुमकां मेळटा. जस्ट न्हांवन येयलां आनी न्हांवन आतां हांव हेंची भाजी करता. राती जेवणाक भेंड्या भाजी करता. ओके, हांव सुमना एक पाटी एक भाजी करता गायज. आतां आयज कितें केलोलें, कुळडां भाजी केलोली न्ही, कुडीद भाजी केलोली. आनी काल कितें केलोलें, हिचो भेंड्या भाजी करता. हेचो भेंड कातून दवरलो हाय गायज, धुयन पुसून कातुले. हिंग पियाव कातुला, टमाट कातुला आनी मागीर तुमकां मुखार दाखयता. स्टेट येवन तेल घाता. आतां हांव तितून पियाव घातो कातून तो. ओके, स्टेट येवन गायज, स्टेप बाय स्टेप. हे हांव केन्ना दुसरी भाशे भाजी करता गायज. मिन्स दुसरी स्टायलीन करता. आयज ह्या भाशेन करता. ही हांवें पयलीं दाखयलो आहा, कित्याक कॉमन तो हीची आहा भाजी. रिक्वेस्ट करता, लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करपा. सबस्क्रायबूय कोन्नाय गायज तुमी, आनी लायकूय कोन्नाय, कमेंटूय कोन्नाय. प्लीज कराय गायज, आनी सबस्क्रायब कराय गायज. मुगे सबस्क्रायबर 18 हाय, ते 18 हाय गायज. वाडोयाय, सबस्क्रायब कराय. सगळीं चोयताय, व्ह्यूज जायत येताय गायज, पूण सबस्क्रायब कोण करना. सबस्क्रायब करपा पयशे पडनाय गायज. कोण लोक न्ही खबर ना तेंकां हेजे सुद्दां सबस्क्रायब केल्यार पयशे लागताय. म्हूण सबस्क्रायब करपा पयशे लागनाय गायज. बेस्ती फ्रिजी पिड्या जाताय म्हूण हांवें तेंचो पेस्ट करून दवरला. पेस्ट करून दवरल्यार पिड्या जायना न्हू, म्हणून हांवें पेस्ट केला. म्हणून हांव पेस्ट घालता तितून. ओके, ग्रीन चिली जाग्यार हांव पेस्ट घालता. ग्रीन चिली हाय त्यो पेस्ट केलेली. सो गायज हे भाशेन हांव भेंड्या भाजी करता. आमी गोंयन दुसरी भाशेन करता, बिंडा सोलान. तेंय केन्ना बिंडा सोलांचेय करता. त्या भाशेन पियाव मातशें गोल्डन फ्राय जावपा जाय, नाल्यार हें जितें तोंडां लागतले. लसूण आनी पियाव आनी ग्रीन चिली हांवें पेस्ट घायल म्हूण कातुल्लो दिसती पडनाय. कातुनूय घाताय. आतां हांवें पेस्ट केलो आहा न्हू म्हूण. ओके, आतां हांव तितून घाता गायज मिरसांग नाका घेत. आतां तितून हे भेंड कातुले न्ही ते घाता हे भाशेन. आतां हे भेंड घायलो न्ही हे भाशेन. तुमच्यान हे टमाट फोण्णांकूय घालूंक जाता, पूण हांव फोण्णांक घाता आनी केन्ना ह्या भाशेनूय करता. वयल्यान टमाट घायन आतां हांव ताका मीठ घालता. टेस्ट जाय तितलें मीठ घालपाचें.
ओके ह्या भाशेन ऊन पडल्या मागीर घाले सद्या थोड्यांक घाले इल्लो मिरसांगे पीठ उडयता बेश्ट कलर येवपा म्हूण आनी हळदी पिठो थोडोसो हे सगळे घरां केलो मसालो गायजा हे कोण दवरलो हा हे ओके आतां टमाट घाता ह्या भाशेन ओके आनी आतां टमाट हे सगळी गायले न्हू आतां ताका बंद करून दवरता मीठ गायना हे उदक गायनाय न्ही हांव खंयचे भाजयेन उदक गायना गायज अशें करून विदावट वॉटर ह्या भाशेन धाकून दमार दवरलें की तुगेलें हें काम जालें आतां हांडी गरम उदक दवरता भाकरी करपाक आतां हे भेंडे आहाय न्हू हेंकां आतां अशें करून मिक्स करता नाल्यार जळटले ही तेंकां दमार अशें करून दवरूंक पडटाय गायज हे भाशेन मदें हालोवपा जाय नाल्यार जळटले सगळ्याकूय कित्याक ताका उदक ना न्हू खंयचे भाजयो उदक गायना म्हणटरी मदें साळ मारी सकाळी उठ जायना न्हू गायज म्हणटकूच हांव रातचें सगळें पीठ भाजी बिजी कातून रातचें जाता एक सायडीन भाजी जाता आनी आतां हें पीठ मळ्ळें चपाती आनी आतां हांव पीठ घेयलां भाकरी करपाक तो गायज स्टे ट्यून आतां ही भाजी हे सायडीन एक गॅसीचेर शिफ्ट करता कित्याक ते सायडीन आतां तोल दवरता हें गरम उदक करता भाकरेकू भाकरी गरम उदकान मळटाय न्ही भाकरी पीठ आनी हिंग तोल दवरता गरम जावपाक 2 मिनटांनी हालोवपा जाय वयर सकयल करूंक जाय भाजी सो ही सगळी सारकी शिजोवंक जाय ही न्हू दोमा सो गायज इट्स आतां मुगे भेंड्या भाजी रेडी जाली तुमकां कशें लागल मुगे भेंड्या रेसिपी बरी लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज मुगे व्लॉग बरो लागत जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय चोय भाकरी केली चोय एक उदो लायन ही जवारी भाकरी जवारी बाजरी हांव नोणा म्हाका म्हणोक बाजरी दिसता म्हाका जवारी गा बाजरी तो ती भाकरी राती केदी आहा चोय हे रातची मुगे जेवण आसत गायज हे सकाळी हांव फुलका आनी भाजी खाता रातचे भाजी आनी भाकरी खाता सो गायज तुमकां कशें लागत मुगे ब्लॉग कशें लागताय तुमकां बरें लागताय जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज मागीर सकाळी उठून तुमकां पोतून मेळटा हां आतां हिंगा एंड करता आज जेयता तुमी जेवपा येयाय भाकरी आनी भाजी हाच्या येयाय ओके गायज आनी स्टे ट्यून गायज टील मॉर्निंग सो सकाळी उठून मागीर तुमकां दाखयता कितें करता तें न्हेसोन बी वयता न्हू कामां तेदाना ओके सो सी यू गायज ओके सो गायज ह्या डेली जालां आतां 3 म्हयने काबार जातले हाल्या तरी पसून पावस आहा ह्या भाशेन ओके चोय लोकांक सांगिलां कबूल इलोले चोय गायज ह्या भाशेन ओके आतां वयता आनी हे बस तेन बंद कोन्नी खूब वान जाल्या डायरेक्ट बस बंद केल्या स्टेशन हिंगसर आमगे हिंगसर आनी आतां म्हाका कनेक्टेड बसीन वयच पडटा परतून हात पांय बॅक पेन जाता पयलीं कशें आसलें डायरेक्ट आहलें न्ही धांवपळ जायना आहलोलें हे सायडीन धांवन ते सायडीन धांवन ही बस चेंज कर ती बस चेंज करूं आतां सारके त्रास पडटाय जाल्यार कांय न्ही जो काम करून येचें हे सायडीन झाड कातली न्ही सा सकला येयलोलीच रे हें दाखयलें तुमकां ही आतां सकला येवपा लागली दिसा जमली लोळटाली कोण कातून खबर ना पूण आतां आयचे ह्या भाशेन कितें आहा चोरी स्कूल बसीस गोंय येताय भितर सो गायज हांव आतां बस स्टॉपार पावत येयलें आनी मागीर हांव तुमकां मेळटा ऑफिसां वॉकिंग करतना ओके स्टे ट्यून जाय सो गायज हेंचें आतां हांव आयज खूब लेट जालें 6:30 जालीं आयज चड वॉक करपाक मेळपाना क्लिनिंगूय जालें ओलें आहा सो हांव भायरी मातशें वॉकिंग करता आमचे ऑफिसा हिंगा एक सायड सगळीं ओली आहा न्हू ते मावशी पुसून गेली तो निसरोन पडोनूय शकता मातशें तूं वॉकिंग जाय न्ही वॉक करून जाल्यार बरें लागना गायज सो हिंगा करता आनी मागीर तुमकां हांव मेळटा ओके स्टे ट्यून गायज हे गायज गुड इवनिंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग गायज आतां हांव जस्ट पावलां घरा बस नाय ट्रॅफिक खूब ओके सो गायज स्टे ट्यून हांव हे व्लॉग हिंगा एंड करता तुमकां कशें लागल तें सांगाय तुमकां बरें लागल जाल्यार लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब कराय गायज एंड मागीर मेळटा तुमकां दुसरी व्लॉग घेवन तेन पासून बाय थँक्स फॉर वॉचिंग स्टे सेफ स्टे हेल्दी गायज एंड बी हॅपी ओके बाय गायज